Hello guys, I just got Ayun, napalabas Mika ka na naman. from at home. Look, you cannot see, but this is actually Mika. Pinasok na But kita eh. if it's subtitle, this is actually Mika. M-I-K-A-H. Ibig talaga ng mukha. So my god, oh my god. Oh, inom ka na. Nakakuha siyang niga. Mika. Hoy, gag ka. So ko na yun. Ito. Bigyan mo din si Penpen, ha? Aray, aray! Huwag niya yan ubusin, ha? Oo, bigyan si Penpen. Pen, inom ka ba? Wait lang. Papasok Pen, ikaw na Pen. Gagi ko! Papasok na ako. No. Ingat ka. Pasok ka na ba? Gagi pa, masabog yan. Masabog yan. Grabe ka, Pen. Yeller. Kadigi. Ayun na, ayaw mo pumasok eh. Ako na papasok. Kantas natanggal yung ano, Ito nga. takip. This is good. Yan daw. Rational. Tiyan. Eh. Okay na. Nagtutakot ako. Buksan mo ito laki yung bunga nga mo. Pabidyo ka pa. Bilis. No, you're old. Di Taiwan. Kunin mo na yung cellphone mo, Pen. Gamitin mo na yun, lobat na to. Painom ako sali. Lo, wala pa nga inom eh. Everest. Ah. Ano ba? Lagat mo. Parang Hindi lang ah. Ako na lang